इब्राहिम खलीलुल्लाह भोरेरी बेलाय सपने देखिया चुपी चुपी देखे कोई सोनो हाजरा भोरेरी बेलाय सपने देखिया चुपी चुपी देखे कोई सोनो हाजरा इस्माइल के तुमी दाओ सजिए इस्माइल के तुमी दाओ सजिए ओके निये आमी आज छोड़बो घोड़ा कुर्बानी करो राहे लिल्लाह ओगो इब्राहिम खलीलुल्लाह ओगो इब्राहिम खलीलुल्लाह के जम जम पानीते गोसुल करया नयनेते काजल तारे दिलो माखिया के जम जम पानीते गोसुल करया नयनेते काजल तारे दिलो माखिया हमारी सोना हमारे मोइना हमारी सोना हमारी मोइना चलो मोर साथे आज जाबे मिनाय कुर्बानी करो राहे लिल्लाह ओगो इब्राहिम खलीलुल्लाह चोखे कापड़ बांधिया दिलो तारे सुवैया के चोखे कापड़ बांधिया दिलो तारे सुवैया छुरी चालाई तो नहीं काटे गाला के चोखे कापड़ बांधिया दिलो तारे सुवैया छुरी चालाई तो नहीं काटे गाला होइलो कुर्बानी जन्नती तुम्बा खानी होइलो कुर्बानी जन्नती तुम्बा खानी ए जे छिलो फरमाने खुदा ए जे छिलो फरमाने खुदा कुर्बानी करो राहे लिल्लाह ओगो इब्राहिम खलीलुल्लाह जिल हाजी से 10 तारीख चलो जाई ओगो ईदगाहे जिल हाजी से 10 तारीख चलो जाई ओगो ईदगाहे नमाज शेष
নামাজ শেষে খোদার ওয়াস্তে দেব কুরবানি রাহে লিল্লাহ, দেব কুরবানি রাহে লিল্লাহ। কুরবানি করো রাহে লিল্লাহ, কুরবানি করো, কুরবানি করো, কুরবানি করো রাহে লিল্লাহ। ও গো ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, ও গো ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। বিরাদার ইসলাম, এখন সময় 6টা বেজে 53 মিনিট হয়ে গেল, 6টা বেজে 54 মিনিট হয়ে গেল। মাত্র আর 36 মিনিট সময় বাকি, এখনো ঈদগাহ খালি। তাই আপনারা সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে, আবহাওয়ার দিকে নজর রেখে নির্দিষ্ট টাইমের আগে আগে পবিত্র ঈদগাহ ময়দানে এসে উপস্থিত হন। বিরাদার ইসলাম, সময় খুব কম, টাইমকে লক্ষ্য রেখে পবিত্র ঈদগাহতে ঈদের নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ুন। বিরাদার ইসলাম, মাত্র আর 35 মিনিট সময় বাকি, মাত্র আর 35 মিনিট সময় বাকি। তাই আপনারা সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে অতি সত্বর পবিত্র ঈদগাহ ময়দানে তাকবীরে তাশরীফ পাঠ করতে করতে ঈদগাহ ময়দানে এসে জামাতে শামিল হন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার।